자, 이제 마지막 시간입니다. This is the last lecture. Ici maintenant c'est la dernière leçon. 이제 이 복음을 받은 저와 여러분들이 어떻게 해야 되는지에 대한 얘기를 좀 하도록 하겠습니다. Now let's speak about what we must do as people who have received the gospel. Je vais parler comme thème qu'est-ce que nous allons faire nous qui avons reçu l'évangile. 여러분들 중에는 아마 두 부류가 있을 것 같아요. I think there may be two types of people among you. Je sais et je crois qu'il y a deux genres de personnes parmi vous. 한 부류는 이 메시지를 듣고 아 이거 맞다라고 하는 동의하시는 분이 계실 겁니다. One group is a group of people who has heard the message and said, "Oh yes, this is right." A group of people who have agreed to the message. Il y a une catégorie qui ont écouté le message et ils ont accepté, c'est ça le vrai évangile et ils sont d'accord que c'est ça le véritable évangile. 그런 사람들은 대부분 메시지를 깊이 못 듣습니다. But most of these people are unable to listen to the message deeply. Mais la plupart de ces gens-là ne sont pas en mesure d'écouter l'évangile en profondeur. 이 앞자리에 앉아 있으면서 전화 받고 뭐 이런 사람들 메시지 깊이 못 받는 사람들입니다. People who may be seated in the front but they're speaking on the phone, people who really haven't received the message very profoundly. Il se peut aussi que les gens qui sont assis devant, parfois même pendant qu'ils écoutent le message, parfois ils sont au téléphone, ils peuvent aussi ne pas écouter le message en profondeur. 메시지가 얼마나 안 들리면 그 귀한 시간에 전화 받고 있습니까? They are so unable to listen to the message that in that precious time where the gospel is being shared, they're answering their phones. Et ils ne sont pas en mesure d'écouter l'évangile à un temps aussi précieux comme celui le message est en train de passer, ils sont en train de répondre aux appels téléphoniques. 알고 있다고 생각하고 지적으로 동의하는 사람들입니다. So there are people who think they already know this and who mentally they agree with the message. Donc il y a des gens qui peuvent penser qu'ils connaissent déjà cela et mentalement ils sont d'accord avec cela. 분명히 Ils 예언합니다. acceptent ça, que c'est vrai, ils sont d'accord avec cela. And I prophesy you surely, Et je vous prophétise sûrement, 시간이 점점 지나갈수록 복음하고 상관없는 인생이 될 것입니다. as time goes on, their life will be unrelated to the gospel more and more. et vous savez, les gens qui se comportent comme ça là, plus le temps passe, de moins en moins leur vie a des rapports avec l'évangile. 세계에 다니면서 그런 사람들 너무 많이 봐왔습니다. I have seen so many of these people when going throughout the world. Donc j'ai vu beaucoup de ces gens-là en voyageant partout à travers le monde. 특별히 어떤 위치에 있는 사람들의 모습이 대부분 그래요. Especially most people who have a high position are like this. Et souvent, cela arrive à des gens qui occupent des positions très élevées. 저는 여러분들 보고 있습니다. I'm observing you. Je suis en train de vous observer. 그런 사람들에게 메시지 전하려고 온 게 아니에요. I have not come to share the message to those people. Je ne suis pas venu partager l'évangile à ces gens-là. 여러분들 중에 한 부류는 또 이런 사람일 것입니다. But other people among you are like this. Mais je suis parmi vous, il y a d'autres personnes qui sont comme ces. 이게 내 평생 찾던 거였다. This is something that I've been seeking all my life. Il y a des gens qui ont cette attitude que, ça c'est que j'écoute là, c'est ce que j'ai cherché toute ma vie. 드디어 내 인생을 걸 수 있는 참된 복음을 내가 만난 것 같아. At last I have heard the gospel for which I can give my life. Enfin, je viens d'écouter l'évangile pour lequel je dois donner ma vie. 이 복음을 위해서라면 내 생명을 걸 수 있겠다. 이렇게 부딪히는 사람이 있을 거예요. If it's for this gospel, then I can give my life. There are people who have received it this way. C'est ça. Si c'est vraiment ça l'évangile, c'est ça l'évangile pour lequel je dois donner toute ma vie. Il y a des gens qui ont cette attitude-là. 저희는 그 사람을 만나러 온 것입니다. We have come to meet those people. Et nous sommes venus pour rencontrer ces gens-là. 그 사람은 틀림없이 이 지역과 콩고와 이웃의 수많은 나라와 세계를 살리는 사람이 될 것입니다. These people will unequivocally save all of Congo, all of Africa, all the world, all the neighboring nations. Ce sont ces gens-là qui vont de façon évidente sauver le Congo, sauver toute l'Afrique, le monde et même les pays environnants. 그 사람 목사가 아니라도 상관없습니다. It's okay if they're not a pastor. Ça va même s'ils ne sont pas pasteurs. 능력이 없고 돈이 없어도 상관없습니다. It's okay if they are powerless, if they have no money, that's okay. Même s'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'influence ou d'autorité, ça va toujours. 나이가 많아도 나이가 적어도 상관없습니다. Even if you're old or young, that's okay. Même si tu es jeune ou tu es vieux, ça va toujours. 여자라도 상관없습니다. If you're a woman, that's okay. If you're a woman. Même si tu es une femme, ça va toujours. 하나님께서 그 사람을 선택하신 것입니다. God has selected those people. Dieu a choisi ces gens-là.
그 사람은 가만히 있지 않도록 하나님께서 만드실 것입니다. And God will not let them stay still. Et Dieu ne va pas permettre que ces gens-là restent seulement statiques. 하나님께서 그 사람을 통해서 일하실 것이고 이 지역과 아프리카를 능히 틀림없이 살릴 것입니다. God will work with these people and will unequivocally save all of Africa and the world through these people. Dieu va agir avec ces gens-là et de façon évidente, il va sauver le Congo et l'Afrique tout entière au travers de ces gens-là. 정말로 여러분들이 그 사람이라고 생각하면 지금부터 어떻게 해야 될지 깊이 있게 들으시길 So 바랍니다. if you think you're one of those people, from now on we'll tell you what we need to do. Alors, si tu penses que tu es parmi ces gens-là, cette dernière catégorie, j'aimerais maintenant vous parler de ce qu'il faut faire. 여러분이 이틀 동안 들은 이 복음은 아프리카에 없습니다. This gospel that you've heard during 2 days is absent in Africa. Donc, cet évangile que vous venez d'écouter en 2 jours, c'est un évangile qui manque en Afrique. 이 복음은 전 세계에서 사라졌습니다. That is to say, this gospel has faded away from the world. C'est-à-dire cet évangile s'est éloigné, c'est-à-dire que c'était très loin du monde. 여러분이 평소에 이렇게 복음을 들어보신 적이 있는지 한번 물어보십시오. Please ask yourself, have I heard the gospel like this any time in my life? C'est-à-dire, posez-vous la question, est-ce que l'évangile que je viens d'écouter là, est-ce que je l'ai déjà écouté au moins une fois dans ma vie? Posez-vous cette question. 수많은 방송의 메시지를 여러분 들어보셨을 거 아니에요. You may have heard so many emissions coming from radios and TV stations in this country. Et je sais que dans ce pays, vous avez toutes sortes de radios et de chaînes de télévision que vous captez. Vous avez écouté beaucoup de choses au travers des radios ou des chaînes de télévision. 이런 메시지를 들어보신 적이 있으십니까? Have you ever heard this message? Est-ce que avez-vous déjà dans votre mémoire, est-ce que vous vous rappelez avoir entendu l'évangile tel que nous l'avons exposé ici? 콩고뿐만 아니라 전 세계가 이렇습니다. Not only is it in Congo, but all the world is like this. Ce n'est pas seulement au Congo, c'est partout à travers le monde, les choses sont comme cela. 근데 하나님께서 여러분을 선택하셔서 이 복음을 듣게 하셨다니. But God has chosen you and He has allowed you to hear this gospel. Mais Dieu vous a choisi et il a permis que vous puissiez écouter l'évangile. 정말로 이 복음이 나를 살리고 이 나라를 살릴 수 있겠다고 믿으시는 은혜가 여러분 가운데 혹시라도 있다고 하면 If there is even one person who has received the grace of saying this gospel can save me and my country, Et si seulement même si une seule personne qui a reçu l'évangile, il a dit la grâce de dire que cet évangile peut me sauver et cet évangile que je viens d'écouter peut sauver mon pays. 틀림없이 여러분들은 아프리카를 살릴 것입니다. unequivocally God will use you to save C'est Africa. alors s'il y a une personne qui a une attitude comme ça là, on peut dire que certainement Dieu sauvera l'Afrique par toi. 아멘. Amen. 아멘. Amen. 하나님의 큰 은혜가 있으시길 바랍니다. I hope there is great grace of God upon you. J'espère qu'il y a une très grande grâce de Dieu sur vous. 이제 그동안의 메시지를 조금 우리가 다시 한번 확인해 볼 필요가 있습니다. I think we have a need to confirm the message once again. Et une fois de plus, on a besoin de confirmer le message. 궁극적으로 우리는 그리스도를 놓쳤다고 볼 수가 있어요. In the end, what we have lost is the Christ. À la fin, sinon à la fin, c'est qu'on aura perdu c'est le Christ. 그리스도가 얼마나 큰 의미가 있는지를 우리가 잃어버렸습니다. We have lost the fact that the Christ is something so meaningful. Donc nous avons perdu le fait que Christ c'est quelque chose de très significatif. 사단의 이길 참된 왕이며 He is the true king who defeats Satan. C'est lui le véritable roi qui a vaincu Satan. 우리 죄를 해결하는 참 제사장이며 He is the true priest who resolves our sins. C'est lui le véritable sacrificateur pour résoudre le problème de notre péché. 하나님 떠나 있는 우리를 하나님 만나게 할 참 선지자이시며 And he is the true prophet who allows us that we're separated from God to meet God back once again. C'est lui le véritable prophète qui a fait que nous qui étions séparés de Dieu, nous puissions de nouveau rencontrer Dieu. 그래서 우리 인간의 근본의 문제와 모든 문제를 해결할 분이시며 And thus he is the one who solves the essential problem and all the problem of mankind. Et c'est lui qui sauve ces problèmes fondamentaux et tous les problèmes de l'humanité. 전능하신 하나님 되시는 그리스도를 놓쳐버렸습니다. He is the Almighty God. This Christ we have lost hold of. C'est Christ-là, il est le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant. 그 그리스도가 얼마나 큰지를 잃어버렸습니다. We have lost hold of the fact of how great this Christ is. Nous avons perdu le fait de ce grand, c'est Christ ce qu'il est. 그래서 그리스도를 모시고 그리스도를 주인으로 모셨다고 하면서 전혀 삶의 변화가 일어나지 않았던 것입니다. And that is why there are so many people who say that they have received
this Christ as Lord, but their life doesn't change. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui disent avoir reçu Christ comme sauveur, mais leur vie n'a pas changé. 안타깝게도 전 세계가 그리스도의 비밀을 잃어버렸습니다. And unfortunately, all the world has lost hold of this great mystery of Christ. Malheureusement, le monde entier a perdu ce mystère de Christ. 정말 여러분의 눈이 열리길 바랍니다. I truly hope that we may open our eyes to this fact. J'espère que nous pouvons ouvrir, que nos yeux puissent s'ouvrir à ce fait-là. 그리스도가 얼마나 큰지 깨닫는 일이 벌어지길 바랍니다. May we truly realize how great the Christ is. Si nous pouvons vraiment réaliser combien grand le Christ est, 그 크신 그리스도께서 우리 인생에 오시면 우리 인생의 모든 문제는 끝나는 것입니다. If that great Christ manifests in our life, then all the problems in our life are over. si ce grand Christ se manifeste dans notre vie, tous les problèmes de nos vies disparaissent. 그 그리스도가 우리 인생에 오시면 우리를 사단에서 해방시키십니다. If this Christ comes to our life, He liberates us from Satan. Donc si ce Christ entre dans votre vie, il vous sauve, il te secoue de Satan. 그 그리스도가 오시면 나의 모든 과거, 현재, 미래의 모든 죄를 사하여 주십니다. If this Christ comes to our life, our past, present, and future sin is all forgiven. Donc si ce Christ entre dans nos vies, nos péchés du passé, présent et futur sont tous pardonnés. 그 그리스도가 오시면 우리가 진실로 하나님을 만나서 하나님과 화목하게 되고 생명을 얻게 되는 일이 벌어집니다. If this Christ comes to our life, then we meet God, that we are reconciled with God and have life. Donc si ce Christ entre dans notre vie, alors nous rencontrons Dieu, nous sommes réconciliés avec Dieu et nous sommes sauvés. 그 그리스도가 우리 가운데 오시면 그 전능하신 하나님이신 그리스도께서 우리와 동행하시기 때문에 어떤 것도 문제가 되지 않게 되는 거예요. If this Christ comes to us, then it means now He dwells with us. We are with God, and thus nothing is a problem. Donc si ce Christ entre en nous, alors nous sommes avec Dieu, nous demeurons avec Dieu, et plus rien ne sera considéré comme un problème. 그 그리스도께서 우리와 함께 계시면 문제가 사라지는 게 아니에요. If this Christ is with us, it does not mean that the problem will fade away. Donc si ce Christ est en nous, cela ne signifie pas que les problèmes vont disparaître totalement. 예수 믿는다고 다 부자 되는 게 아닙니다. It doesn't mean that you'll become rich just because you believe in Jesus. Et cela ne veut pas dire que tu deviens riche parce que tu as cru en Jésus-Christ. 예수 믿는 모든 사람들이 복 받는 게 아니에요. It is not that every person who believes in Jesus shall be blessed. Cela ne veut pas dire que chaque personne qui croit en Jésus-Christ sera bénie. Attendez-moi. 예수 믿는다고 다 병이 나는 게 It is 아닙니다. not that everyone is healed because they believe in Jesus. Cela ne veut pas dire que tout le monde sera qu'il n'y aura plus de malades parce que les gens ont cru en Jésus. 어떤 환경도 안 바뀔 수 있고 오히려 더 환경이 악해질 수 있습니다. It may be that your circumstance will not change. It even may get worse. Cela veut dire que même si tes circonstances ne changent pas, mais cela n'a plus d'impact sur toi. 초대교회는 예수를 그리스도로 믿고 감옥 갔습니다. The early church went to jail because they believed in Jesus. Dans l'église primitive, les gens acceptaient d'aller à la maison d'arrêt, d'être arrêtés à cause du fait qu'ils avaient cru en Jésus. 그들은 예수를 그리스도로 믿었기 때문에 핍박당했습니다. Because they believed in Jesus as Christ, they were persecuted. À cause du fait qu'ils avaient cru en Jésus, qu'il est le Christ, ils ont été persécutés. 그들은 예수를 그리스도로 믿었기 때문에 순교당했습니다. Because they believed that Jesus is the Christ, they were martyrs. Du fait qu'ils avaient accepté que Jésus est le Christ, ils ont été tués. 예수를 그리스도로 믿었기 때문에 가지고 있는 모든 물질을 내놓았습니다. Because they believed that Jesus is the Christ, they gave everything they had. Donc du fait qu'ils avaient accepté que Jésus est le Christ, ils étaient prêts à donner tout ce qu'ils avaient. 예수를 그리스도로 믿었기 때문에 더 나쁜 상황 가운데 처했습니다. Because they believed that Jesus is the Christ, their situation got worse. Donc ils avaient, du fait qu'ils sorry. Because they believed that Jesus is the Christ, their situation got worse. C'est-à-dire, du fait qu'ils avaient cru que Jésus est le Christ, quelle que soit leur situation, Dieu agissait. 하지만 그 어떤 것도 그들에게는 문제가 되지 않았습니다. But nothing was a problem to them. Donc plus rien n'était considéré comme un problème pour eux. 문제와 사건이 더 많았지만 문제가 되지 않았습니다. Even though there were many problems and circumstances, they were not a problem. Donc même s'il y avait beaucoup de problèmes et de circonstances tout autour d'eux, mais ils ne considéraient plus cela comme un problème. 예수님을 그리스도로 믿었기 때문에 어떤 것도 문제가 되지 않았습니다. Because they believed in Jesus as Christ, nothing was a problem. Du fait qu'ils avaient cru en Jésus comme le Christ, plus rien n'était considéré pour eux comme un problème. 그분이 전능하신 하나님이시고 그 하나님이 나와 함께 계시기 때문에 어떤 것도 문제가 되지 않았습니다. Because He is the all-powerful God and He is with me, then nothing is a problem. Du fait que le Dieu Tout-Puissant était avec moi, plus rien n'était considéré comme un problème. 예수가 나의 그리스도이기 때문에 내가 핍박받아도 괜찮고 감옥 가도 괜찮고 죽어도 괜찮다. Because Jesus is my Christ, it's okay if I'm persecuted, it's okay if I go to jail, it's okay if I die. Du fait que Christ et Jésus est mon Christ, est mon Seigneur, même si je vais à la maison d'arrêt, en prison, ça fait rien, même si je manque à manger, quelles que soient les circonstances que je me trouve, tout
ça va bien. 예수가 나의 그리스도이기 때문에 내가 가난해도 괜찮고 병이 있어도 괜찮고 모든 사건 가운데 있어도 괜찮다. Because Jesus is my Christ, it's okay. If I am poor, it's okay. If I am in ill health, any situation is fine. Donc pour eux, du fait que Jésus est mon Christ, il est mon Seigneur, même si je suis pauvre, ça va. Même si ma santé me dérange, ça va. 왜 그러냐? 그가 내 과거를 끝내셨고 내 미래를 영원한 천국에 보장하셨고 지금 나와 동행하시기 때문에 그런 것이다. Why? It's because He has ended my past. He has guaranteed my future. And even now in my present, He dwells with me. Parce qu'il a mis fin à mon passé, il a garanti mon avenir, et même au présent, il est avec moi. 그것이 예수를 그리스도라고 믿는 믿음입니다. That is the faith of believing in Jesus as Christ. C'est ça la foi qui dit que quelqu'un a cru en Jésus comme Christ. 그가 내 모든 문제를 십자가상에서 끝내셨다. He has ended all my problems in that cross. Il a mis fin à tous mes problèmes à la croix. 그 십자가는 부족하지 않다. That cross is not lacking. Donc cette croix-là ne signifie pas que non, il y a quelque chose qui manque. 그 십자가에 나의 옛사람을 못 박혔다. That I have been crucified in that cross. J'ai été crucifié à cette croix-là. 그래서 더 이상 내가 사는 것이 아니다. That is why I no longer live. Voilà pourquoi c'est plus moi qui vis. 내 안에 그리스도께서 사시는 것이다. That Christ lives in me now. C'est Christ qui vit en moi. 그 그리스도를 믿는 믿음으로 살아가는 것이다. And I live with the faith of believing in that Christ. Et je vis avec la foi de croire en ce Christ-là. 이게 신앙생활입니다. And that is the life of faith. Et c'est ça la vie de la foi. 예수님이 내 모든 문제를 끝내셨기 때문에 더 이상 내가 나를 위해서 살지 않고 주를 위해서 사는 것, 이것이 신앙생활입니다. Because Jesus has ended all my problems, I no longer live for myself. Now I live for the Lord. Du fait que Christ a mis fin à mes problèmes, je ne vis plus pour moi-même, je vis maintenant pour le Seigneur. 예수님은 내 인생의 모든 문제를 해결하신 그리스도이십니다. Jesus is the Christ who has resolved all the problems of my life. Jésus qui est le Christ a résolu tous les problèmes de ma vie. 예수님은 참된 왕이고 참 제사장이고 참 선지자이십니다. Jesus is the true king, he is the true priest, he is the true prophet. Jésus est le véritable roi, le véritable sacrificateur, le véritable prophète. 예수님은 전능하신 하나님이십니다. He is the almighty God. C'est lui le Dieu tout-puissant. 이 모든 것을 한마디로 예수가 그리스도다 이렇게 표현하는 거예요. All of this, we can express it by saying Jesus is the Christ. Tout cela, on peut décrire cela juste en disant que Jésus est le Christ. 예수가 그리스도 이것이 복음입니다. Jesus is the Christ, that is the gospel. Jésus est le Christ, c'est ça l'évangile. 그리고 성경은 예수를 그리스도로 믿게 하기 위해서 기록되었습니다. The Bible is written so that we may believe that Jesus is the Christ, this La Bible gospel. a été écrite pour que nous puissions croire que Jésus est le Christ. 우리는 성경의 기록의 목적대로 예수님을 그리스도라고 믿어야 돼요. We need to believe according to the reason why the Bible is written that Jesus is the Christ. Il nous faut croire selon l'objectif, la raison pour laquelle la Bible a été écrite, c'est que Christ, Jésus est le Christ. 더 이상 육신을 위해서 여러분 자신을 위해서 살지 마십시오. Please do not live for your flesh. Please do not live for yourselves. S'il vous plaît, ne vivez pas pour la chair, ne vivez pas pour vous-même. 예수가 내 모든 문제를 십자가와 부활로 해결하셨다고 진실을 믿는 자는 주를 위해서 살 수밖에 없습니다. Those who truly believe that Jesus has ended all the problems have no choice but to live for the Lord. Donc tous ceux qui croient que Jésus a mis fin à tous les problèmes à la croix n'ont pas d'autre option que sinon de croire et de vivre pour le Seigneur. 주님을 위해서 산다는 것이 무엇입니까? What does it mean to live for the Lord? What does living for the Lord mean? Qu'est-ce que cela signifie que de vivre pour le Seigneur? 여러분 이것을 정의를 잘 하셔야 됩니다. We need to define this very well. Nous devons bien définir cela. 여러분 교회 당을 위해서 목숨 걸지 마세요. Please do not give your life for a church building. Alors, ne donnez pas, ne consacrez pas votre vie juste pour le bâtiment d'une église. 여러분의 교회를 부흥시키기 위해서 여러분 인생을 드리지 마세요. 목숨 걸지 마세요. Please do not give your life in order to have a church revival. S'il vous plaît, ne donnez pas, ne consacrez pas votre vie juste pour un objectif où on peut avoir un réveil dans l'église. 여러분 그것이 목적이 되면 안 됩니다. That must not become the reason why you do things. Ça ne doit pas être la raison pour laquelle tu fais certaines choses. 여러분들이 올바로 주를 위해서 살게 되면 교회 부흥은 따라오는 것입니다. If you live correctly for the Lord, church revival happens naturally. Donc si tu vis correctement pour le Seigneur, le réveil de l'église arrivera certainement. 여러분의 단체를 크게 부흥시키는데 여러분의 목숨을 걸지 마세요. Please do not give your life so that your organization may become bigger.
Alors, s'il vous plaît, ne consacrez pas votre vie pour améliorer la situation de votre organisation. Non, ça doit être votre 정말 objectif. 주님의 인도를 받게 된다면 주께서 그 일을 행하실 것입니다. If you're truly guided by the Lord will do what is Si necessary. vous êtes réellement guidé par le Seigneur accomplira certainement ces choses-là. 주를 위해서 산다는 얘기가 무슨 얘기입니까? What does it mean to live for the Lord? Alors, qu'est-ce que cela signifie que de vivre pour le Seigneur? 여러분, 구약은 메시아가 오실 것이다라고 하는 예언이었습니다. The Old Testament is a prophecy that the Messiah would come. L'Ancien Testament est une prophétie qui dit que le Messie viendra. 그리고 신약은 그분이 오셨고 또다시 오실 것이다라고 하는 약속입니다. The New Testament is a promise that He has come and that He will come again. Le Nouveau Testament est une prophétie qu'il est venu et il reviendra encore. 구약에서 메시아가 오실 것이라고 하는 예언보다 신약에서 메시아가 다시 오실 것이라고 하는 예언이 훨씬 퍼센테이지가 높습니다. There are even more prophecies in the New Testament that say that the Messiah will come again than the prophecies in the Old Testament that said that He would come. Il y a beaucoup plus de prophéties dans le Nouveau Testament qui disent que le Messie reviendra plutôt que celles dans l'Ancien Testament qui disent que le Messie viendra. 틀림없이 주님은 다시 오십니다. Unequivocally, the Lord will come again. De façon sans équivoque, le Seigneur reviendra. 그래서 신약에서 예수님을 그리스도로 진실로 믿는 자들은 주님 다시 오심을 기다려야 하는 것입니다. That is why the people who truly believe in the Lord await the coming of the Lord. Et voilà pourquoi les gens qui ont cru réellement pour le Seigneur attendent le retour du Seigneur. 그게 마라나타 신앙입니다. That is the Maranatha faith. Et ça, c'est ce qu'on appelle la foi de Maranatha. 이것이 진실로 여러분 가운데 있어야 되는 거예요. This is something that we must truly have. C'est quelque chose que nous devons réellement avoir. 근데 언제 주님 다시 오십니까? When does the Lord return? Lorsque le Seigneur reviendra. 여러분 그날과 그 시는 아무도 모릅니다. Nobody knows the day or the hour. Personne ne connaît le jour et l'heure. 맨날 몇 시에 오실 것이라고 예언하는 모든 사람들은 이단입니다. All people who say that He will come in a certain day and at a certain time, they're all sects. Tous ces gens-là qui disent qu'il viendra en telle année, en tel jour, de telle façon, ce sont des sectes. 절대로 속지 마십시오. Please do not be deceived. Non, vous ne laissez pas tromper. 심지어는 예수님 자신도 모른다고 하셨습니다. Jesus Himself said He doesn't know. Jésus lui-même, il avait même dit que je ne sais pas. 근데 언제 오실 것인지에 대한 힌트 하나 주셨습니다. However, there is a clue regarding when He will come. Mais il y a quand même une clé, un indice qui indique quand est-ce qu'il viendra. 마태복음 24장 14절 보겠습니다. Let us look at Matthew chapter 24, verse 14. Nous allons lire dans Matthieu 24, le verset 14. Matthieu 24, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. 이 천국 복음이 모든 민족에게 전언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제의 끝이 오리라. This gospel of the kingdom will be preached as a testimony to all nations, and then the end will come. Cet évangile du royaume sera prêché dans toutes les nations pour servir de témoignage et c'est alors que viendra la fin. 세계복음화 되면 주님 다시 오십니다. So when world evangelization happens, then the Lord will come. Cela veut dire que lorsque l'évangélisation mondiale sera achevée, c'est alors que le Seigneur 근데 이 reviendra. 성경 구절을 자세하게 보십시오. But please look closely at this Bible verse. S'il vous plaît, regardez attentivement ce verset. 전파되는 것이 목적입니까? 증언되는 것이 목적입니까? Is the objective for this to be preached or for this to be given as a testimony? Est-ce que l'objectif est que cet évangile soit prêché ou bien cet évangile soit donné comme témoignage? 무엇이 목적입니까? What's the purpose here? Le but ici là c'est quoi? 여기 증언되기 위하여라고 하는 구절이 있습니다. So here we see that the purpose is for to give testimony. Ici, le but qui est dit ici pour que cet évangile puisse servir de témoignage. 제가 이해되기 쉽게 설명해 볼게요. So I'll explain it in a way that is easy to understand. Je vais expliquer cela de manière à rendre cela facile à comprendre. 홍고에 예수 이름 안 들은 사람들이 몇 퍼센트 정도 될까요? What percentage of people in Congo have never heard the name Jesus? Quel est le pourcentage du peuple congolais qui n'a jamais entendu le mot Jésus? 저 모르니까 물어보는 겁니다. I don't know, that's why I'm asking. Moi, je ne connais pas le pourcentage. Voilà pourquoi j'ai posé la question. 예수 이름 모르는 사람들이 몇 퍼센트 정도 될까요? What percent of people in Congo have never heard the name Jesus? Quel est le pourcentage du peuple congolais qui n'a jamais entendu ce mot Jésus?
그럼 한 7, 80% 정도는 예수 이름 들었을까요? Okay, let's say maybe 70%, 80% have heard the name Jesus. Is that correct? 70 to 80%. Would you say that's a fair amount of people who have heard the name Jesus? On peut dire que approximativement plus de 80% de la population congolaise a déjà entendu parler de Jésus. 오케이? 자, 그러면 70%, 80% 복음화 된 것입니까? Okay, so does it mean that Congo is 70 to 80% evangelized? Est-ce qu'on peut dire à partir de cela, est-ce que 70 ou 80% du Congo a été évangélisé? Est-ce qu'on peut dire cela? 어떻게 생각하십니까? What do you think of this? Alors qu'est-ce que vous pensez à propos de cela? 예수 이름 들었습니다. They heard the name Jesus. Ils ont entendu déjà parler de ce nom-là, Jésus. 하지만 예수 이름 들은 것이 전파된 게 아니에요. 이 예수 이름 들은 것이 복음화된 게 아닙니다. But they're not evangelized because they heard the name Jesus. Mais cela ne veut pas nécessairement dire que parce que quelqu'un a entendu parler de Jésus, que cela veut dire qu'il a été évangélisé. 정확하게 증언돼야 돼요. It needs to be given as a testimony precisely. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un témoignage qui a été donné de façon précise. 증인이 예수가 누군지를 정확하게 증언하는 거, 이 얘기를 하는 것입니다. That is to say, a witness must certainly testify about who this Jesus is. Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait un témoin pour qu'il puisse témoigner de ce qu'est Jésus. 예수가 그리스도라고 하는 것을 정확하게 증언되는 것, 이것이 포인트입니다. The point is here that the testimony that Jesus is the Christ must be given. Donc ici, le point qu'on dit ici là, c'est que les témoignages selon lesquels Jésus est le Christ, il faut que ces témoignages-là soient donnés. 과연 예수가 그리스도라고 하는 이 증언이 콩고에 몇 프로 정도 될까요? So, what percentage of people in Congo have heard the testimony that Jesus is the Alors, Christ? si on pose maintenant la question, quel est le pourcentage du peuple congolais qui a déjà entendu que Jésus est le Christ? 여러분밖에 없습니다. Maybe only you. Peut-être que vous êtes les seuls. Peut-être. 이해하시겠습니까? 이게 무슨 말인지? Can you understand what we're trying to say? Est-ce que vous pouvez comprendre ce que nous sommes en train d'essayer de dire? 이건 굉장히 중요한 얘기예요. This is something very important. C'est quelque chose de très important. 그 말은 마지막 때에 굉장히 급하게 예수가 그리스도라고 하는 증언되는 일들이 폭발적으로 일어날 것이라는 얘기입니다. This means that in the last days there will be a very rapid and explosive testifying that Jesus is a Christ. Cela veut dire que dans les derniers jours, il y aura une explosion, un témoignage, une expansion rapide du témoignage que Jésus est le Christ. 제가 지금 메시지 하면서 계속 사람들 쳐다보고 있는 거 보이시죠? You see me observing you continuously even while sharing the message. Et si vous m'observez de façon continue, je suis en train de partager le message. 누가 듣고 있는지를 제가 보는 겁니다. I'm looking at who's listening. Je suis en train d'observer qui est en train d'écouter le message que je partage. 옆에 조는 사람은 다 이렇게 깨워주세요. So if someone is sleeping beside you, please just push them a little. Alors si quelqu'un somnole le peu à côté de toi, essaie un peu de le remuer. Ou de la remuer. 저한테 지금 30분밖에 없습니다. I only have 30 minutes. J'ai 30 minutes. 우리 주님 재림을 기다리는 것이 진실로 예수를 그리스도로 믿는 자의 믿음입니다. So the life of somebody who believes that Jesus is the Christ is a life that yearns for the coming of the Lord. Donc la vie de quelqu'un qui a cru que Jésus est le Christ, c'est une vie qui désire ardemment le retour. 언제 주님 다시 오시냐? 세계복음화 될 때 주님 다시 오십니다. When does the Lord come back? When world evangelization happens. Quand est-ce que le Seigneur reviendra? C'est lorsque l'évangélisation du monde aura été achevée. 성경의 마지막 때에 일어날 많은 환경적인 요소들이 지금 일어나고 있습니다. All the prophecies in the end times that must happen when it comes to the environment, all the environmental things, they have already happened. Donc toutes les prophéties concernant l'état du monde, concernant l'environnement, toutes les choses que nous voyons se sont déjà accomplies. 기근이 일어나고 전쟁이 일어나고 여러 가지 안 좋은 소문들이 안 좋은 일들이 계속 지금 일어나고 있습니다. So famines, wars, and rumors, all bad rumors, they are already happening. Les famines, les guerres, les bruits de guerre, toutes ces choses-là, nous les vivons déjà, nous les voyons déjà s'accomplir. 하지만 복음은 전 세계에 전해지지 않고 있는 상황입니다. But the gospel is not being shared to all the world. Mais jusque-là,
la seule chose qui reste, l'évangile n'a pas encore été partagé 그래서 partout à travers 이 le monde. 마지막 때에 복음이 급하게 일어날 거예요. That is why in the last times this gospel will arise explosively. Voilà pourquoi dans les derniers jours, cet évangile doit s'élever de façon explosive. 그래서 여러분들이 지금 부르시는 겁니다. And that is why you were called. Voilà pourquoi vous avez été appelés. 정확하게는 여러분 중에 소수를 지금 부르고 계시는 거예요. Or more precisely, some among you are being called. Ou pour dire être précis, certains parmi vous ont été appelés. 정말 생명으로 받으시길 바랍니다. I truly hope that you receive it as life. J'espère profondément dans mon cœur que vous avez reçu cela comme la vie. 우리 주님의 재림을 우리가 어떻게 기다려야 되냐? How must we await the coming of the Lord? Comment est-ce qu'on peut attendre le retour du Seigneur? 성경 몇 구절 한번 보겠습니다. Let us look at a few Bible verses. Nous allons regarder quelques passages bibliques. 우리 주님의 재림에 관한 성경 구절 몇 구절입니다. A few verses about the coming of our Lord. Quelques versets sur le retour du Seigneur. 마태복음 10장 23절 보겠습니다. Let us look at Matthew chapter 10, verse 23. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 10, le verset 23. Matthieu 10, 23. Je lis Matthieu 10, 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. 제자들을 둘씩 보냈습니다. When the disciples were being sent two by two, Les disciples avaient été envoyés deux à deux. 이 제자들이 모든 이스라엘의 모든 동네를 다 다니지 못해서 주님이 오신다고 얘기합니다. the Lord said these disciples will not end up going to all of Israel, but before that, the Son of Man will come. Donc le Seigneur Jésus a dit que non, ces disciples qui ont été envoyés deux à deux ne vont pas parcourir tout Israël, non, ils ne vont pas finir à parcourir tout Israël que le Seigneur serait venu. 제가 알기로 이 이스라엘은 이 홍보의 한 10분의 1 이 정도밖에 안 됩니다. I understand that Israel is about 1/10 of the size of Congo. Et si je vois bien, c'est-à-dire la superficie d'Israël, c'est 1/10 de la superficie du Congo. 오래 걸리겠습니까? Do you think it'll take long? Est-ce que vous pensez que ça devrait prendre assez du temps pour finir cela? 자, 또 한 구절 Let us 보겠습니다. look at another verse. Nous allons regarder notre verset. 마태복음 16장 28절입니다. Let us look at Matthew chapter 16, verse 28. Nous allons regarder dans Matthieu 16, le verset 28. Matthieu 16, 28. Je vous le dis en vérité, quelques-uns parmi ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. 여기 서 있는 사람들 중에 인자가 다시 올 때 그 왕권을 가지고 올 때 살아있는 자들도 있을 것이다. There are some people among here, he said that when the Son of Man comes, they will not have tasted death. Et imaginons que nous sommes ici, il y a des Seigneurs qui disent à certaines personnes que non, lorsque le Fils de l'homme reviendra, ces gens-là n'auront pas vécu, expérimenté ou vécu la mort. 자, 여러분들이 12 사도라고 한번 생각해 So 보세요. please think that you're in the position of the 12 apostles. Imaginez que vous étiez maintenant parmi les 12 à qui Jésus parlait, disait ces paroles. 예수님께서 나타나셨어요. So Jesus appears, Jésus apparaît, 그리고 3년 동안 너무나 많은 기적과 말씀들을 전해주셨어요. and during 3 years he had shared so many words, so many miracles. et pendant 3 ans, il a partagé beaucoup de paroles, il a accompli beaucoup de miracles. 그래서 우리의 인생을 그분에게 드리면서 계속 그분을 쫓아다녔습니다. And then you have given your life for him, and you have followed him around constantly. Et tu lui as donné ta vie et tu l'as suivi de façon consciente pendant toutes ces 3 années. 십자가 지신 거예요. And then he bore the cross. Et à la fin, il a porté la croix. 그리고 사흘 만에 부활하셨습니다. And in 3 days he resurrected. Et 3 jours après, il ressuscita. 그리고 약 40일 만에 승천하셨습니다. And in 40 days he ascended. Et 40 jours après, il est monté. 그리고 약 열흘 만에 성령께서 임하셨습니다. And in around 10 days the Holy Spirit Et manifested. 10 jours après, le Saint-Esprit est descendu. 그리고 다 합쳐도 4년이 안 돼요. So considering all of these things, it's less than 4 years. Donc mettez tout cela ensemble, toutes ces choses-là se sont passées en moins de 40 ans. 4년 동안에 너무나 엄청난 역사들이 막 일어났을 때 So during 4 years, great works were happening. Donc pendant 40 ans, des grandes choses se passaient. 그런 중에 사도들한테 하는 얘기예요. And amid all of that, Jesus told the apostles, Et au milieu de tout cela, Jésus avait dit, enseignant aux 그러니까 apôtres, 이스라엘의 모든 동네를 다니지 못하여서 내가 올 거다. I will come before you, end up going to all the villages of il Israel. a dit que je reviendrai avant que vous n'ayez fini de parcourir toutes les villes d'Israël. 이 세대가 끝이 나기 전에 내가 다시 온다. I will come before the end of this generation.
est-ce qu'elle reviendra-t-il avant la fin de cette génération? 내가 이 왕권을 가지고 다시 올 때 너희들 중에 살아있는 사람이 있을 것이다. When the Son of Man comes with his kingdom, some of you will not have tasted death. Donc quand le Fils de l'homme reviendra avec son royaume, certains parmi vous n'auront jamais goûté la mort. 이 말을 들었던 사도들이라고 이러면 한번 생각해 보세요. So think that you're the disciples who listen to those words. Donc imaginez que vous étiez là, dans l'auditoire de ces disciples à qui il disait ces paroles. 주님이 500년 후에 1000년 후에 올 거라고 생각하겠습니까? 아니면 짧은 시간에 내 살아있을 때 올 것이라고 생각하겠습니까? Would you think that the Lord would come 500, 1,000 years later, or would you think that He will come in a brief while during the time I'm alive? Allez-vous soupçonner juste un tout petit peu seulement, cela allait prendre 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, que le Seigneur serait revenu fou? Vous aurez compris cette parole-là, il pouvait revenir d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, n'est-ce pas? 당연히 자기 살아있을 때 주님 오실 거라고 생각했었을 겁니다. Naturally, you would have thought the Lord is coming when I am alive. Donc, assurément, vous aurez compris cette parole-là, assurément, il reviendrait à moi avant que je ne vieillisse, avant que je ne meure. 그래서 대부분의 사도들은 2000년 전인데도 불구하고 다른 나라에 가서 선교하다가 순교하는 일이 벌어져요. That is why most of the apostles, even if it was 2,000 years ago, they were doing missions in another country and they were martyred in those countries. Voilà pourquoi les apôtres, même si cela fait déjà 2000 ans de cela, ils étaient prêts, ils ont commencé à aller répandre l'évangile dans d'autres pays, ils ont accepté même d'être mis à mort en prêchant l'évangile dans 자기 d'autres pays. 살아있을 때 주님 오실 것을 정말 준비하기 위해서 세계복음을 하다가 순교한 것입니다. So they were really preparing the coming of the Lord during their days, and they were living for that, and amid that they were martyred. Donc ils étaient en réalité en train de préparer le retour de Jésus, ils vivaient pour cela, et toutes les circonstances autour d'eux, ils étaient justes pour cela. Voilà pourquoi ils étaient même prêts à donner leur vie, à mourir parce qu'ils voulaient préparer le retour du Seigneur. 그런데 제자들 살아있을 때 주님 오시지 않으셨습니다. But the Lord did not come when these disciples were alive. Mais le Seigneur n'est pas revenu pendant la vie de tous ses disciples. 사도들의 제자인 속사도 시대 때도 예수님 오시지 않으셨습니다. Jesus did not even come in the time of the disciples of the disciples. Jésus n'est même pas venu pendant la génération des disciples. 그래서 1세기 Les 말에 disciples, la deuxième génération quoi. 1세기 말에 큰 논쟁이 일어납니다. So at the end of the first century, there was a great debate. C'est-à-dire à la fin du 1er siècle, il y a eu un grand débat. 그게 하나님의 나라라고 표현하는 파루시아 논쟁입니다. It was the debate of Parousia, which means the kingdom of God. C'est-à-dire qu'il y avait les débats sur ce thème qu'on appelle la parousia. La parousia, le royaume de Dieu. 한 그룹은 왜 주님 오시지 않으셨냐? 말씀하신 대로 안 오셨다고 하면 그가 하나님이 아닌가 아니냐라고 주장하고요. One group were saying, why hasn't the Lord come? If he has failed to keep his word, then it means he's not God. Donc il y avait maintenant un groupe de gens qui commençaient à dire pourquoi est-ce que le Seigneur n'est pas revenu s'il n'a pas pu obéir, c'est-à-dire respecter sa parole, s'il n'a pas pu respecter sa parole, cela signifie qu'il n'est pas Dieu. 한 그룹은 주님 오셨다고 주장하시면서 성령으로 오셨다 요 얘기를 And there was another group who were saying, oh, the Lord has already come. He has come through the Holy Spirit. Et il y avait un autre groupe qui commençait à interpréter cela comme si non, le Seigneur est déjà revenu, il est revenu à travers le Saint-Esprit. 이 논쟁의 결론으로는 성령으로 오신 것이구나라고 하는 결론을 이심적인 결론이 나긴 했습니다. And of course, they ended up that debate by reaching the conclusion that the Lord came through the Holy Spirit. C'est-à-dire, ils ont conclu leur débat en disant que non, assurément la venue du Saint-Esprit, c'était cela, le retour de Jésus. C'était comme ça qu'ils ont conclu leur débat. 그 논쟁 이후에 중요한 믿음이 사라져 버렸어요. After that debate, this important faith was lost. Donc après ces débats, après la conclusion de ces débats, c'est fait très important d'autre part ici, ils ont perdu cela de vue. 내가 살아있을 때 주님 오신다. 내가 살아있을 때 주님 오시도록 해야 되겠다라고 하는 믿음이 사라져 버렸어요. The faith that believes that the Lord is coming when I am alive, that I should live so that the Lord comes when I am alive, disappeared. Donc la foi qui consistait à croire que le Seigneur reviendra pendant que moi je suis vivant. Je dois vivre de telle sorte que le Seigneur revienne et me trouver vivant. Du fait qu'ils avaient compris comme ça, là, cette foi-là avait été perdue. 성령으로 오셨는데 굳이 주님 다시 오실 것을 기다릴 필요가 있냐 이런 생각을 하게 된 것입니다. So people started to think, he has come through the Holy Spirit. Do I need to wait for him? Les gens commençaient maintenant à se dire, comme il est venu par le Saint-Esprit, dois-je encore l'attendre je n'ai plus besoin de l'attendre. 그리고 나서 2000년이 지났습니다. And 2,000 years have gone by.
et 2000 ans ont été perdus seulement comme ça. 더 이상 마라나타 신앙은 존재하지 않은 것 같습니다. People do not have the Maranatha faith any longer. Et, People do not have the Maranatha faith. et les gens ne commencent plus à penser à la foi. 대부분의 사람들은 주님 오신다고 생각하면서 먼 미래에 오실 것이다라고 생각하고 있습니다. Most people think that the Lord will come, but that will be in a very far away future. Donc il y a des gens qui commencent maintenant à dire, ah, si le Seigneur reviendra, ça sera certainement très 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 loin dans l'avenir. 그래서 수많은 사람들은 예수 믿으면서 결국 자기 교회 부흥시키는데 자기 인생을 드립니다. So that is why they say they believe in Jesus, but they're staking their lives in just having a small church revival. Voilà pourquoi ils disent qu'ils croient en Jésus, mais tout ce qu'ils cherchent dans leur vie, c'est d'avoir juste un petit réveil dans leur église. 선교한다고 하면서 자기 교단, 자기 단체 이름을 높이는데 그런 인생을 드리는 사람들이 많습니다. They say they're doing missions, but they're giving their life so that the name of their organization, their denomination gets exalted. Donc les gens disent que non, ils sont en train de faire l'œuvre de la mission, ils ont donné leur vie pour la mission, mais en réalité, si vous observez, tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est faire connaître leur église ou le nom de leur 수많은 dénomination. 선교사들조차도 자기 살아있을 때 주님 오신다고 믿는 사람들이 거의 없는 것 같습니다. Even among the missionaries, there are very few who believe that the Lord will come during their lifetime. Et même parmi les missionnaires dans le monde, très peu, une petite minorité croit que le Seigneur reviendra pendant qu'ils sont vivants. 여러분 자기 살아있을 때 주님 오신다고 믿고 살았던 그 사도들은 그러면 헛수고한 것입니까? Then does it mean that those disciples who believed that the Lord would come in their days and they died, does it mean that their effort was in vain? Est-ce que cela veut-il dire que non, ces disciples-là qui avaient cru que le Seigneur reviendra pendant qu'ils sont vivants, ils ont donné leur vie jusqu'au martyr pour cette fois-là, dont leur travail était en vain? 여러분 잘 지금 하나님의 음성을 들어보세요. Please listen to the voice of God. S'il vous plaît, prêtez attention à la voix de Dieu. 하나님은 사도들에게나 우리에게나 동일한 말씀을 하신 것입니다. God has told the apostles and us the same thing. Donc Dieu a dit aux apôtres et à nous la même chose. 주님 다시 오심을 준비해라. Please prepare the coming of the Lord. S'il vous plaît, je vous en supplie, préparez le retour du 너희 Seigneur. 살아있을 때 내가 올 길을 준비해라. Please prepare the way so that I may come back during your lifetime. S'il vous plaît, préparez les chemins de telle sorte que le Seigneur revienne pendant que vous êtes vivants. 우리 인간은 과거, 현재, 미래라고 하는 시간 속에 갇혀 있습니다. Men are trapped in this time where we define it as past and present and future. Aujourd'hui, les hommes sont tombés dans le piège de définir l'histoire en termes de passé, le présent et l'avenir. 하지만 우리 하나님은 시간을 초월하십니다. But God is someone who transcends time. Mais Dieu est au-dessus du temps. 그래서 주님은 과거, 현재, 미래를 항상 현재로 계십니다. So that is why in the past, present, and future, He is always present. Voilà pourquoi, que ce soit dans le passé, le présent et l'avenir, il est toujours présent. 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라. So He is the same yesterday, today, and forever. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. 그 하나님께서 사도들에게나 우리에게나 동일한 말씀을 하신 것입니다. So God has said the same words to the apostles and to us as well. Donc Dieu a dit la même parole, les mêmes paroles aux apôtres et à nous aussi. 사도들은 정말 믿고 살았고 그 이후에 대부분의 사람들은 이 믿음 없이 살아서 교회가 지금 사실은 이렇게 엉망이 된 것입니다. The apostles truly believed this and lived this way, but most of the people after that have lost their faith, and that is why the church has crumbled down. Donc les apôtres ont vécu par rapport à ces paroles-là. Mais ceux qui sont venus après, ils ont perdu cette vision-là, cette perspective-là. Voilà pourquoi l'Église est tombée. 정말로 예수를 그리스도로 믿는 사람들은 오직 주님의 기다리신 주님의 다시 오심을 위해서 걸어갈 때만 가장 순수하게 살 수 있습니다. The people who truly believe that Jesus is the Christ can only live in a pure faith when they're heading towards the direction of preparing the coming of the Lord. Donc les gens qui croient que Jésus est le Messie, ils ne peuvent vivre une vie pure qu'en dirigeant, en ayant comme objectif la préparation du retour du Seigneur. 원래 죄인이잖아요. We are sinners originally. C'est vrai, à l'origine nous sommes des pécheurs. 우리의 절대적인 우선순위가 뭔지 여러분들 아실 거 아닙니까? You know what our priority is. Nous connaissons ce que nos priorités sont. 우리 절대적인 우선순위가 주님의 다시 오심을 준비하지 않는다고 하면 사실은 겉으로는 좋게 보이지만 전부 자기 개인을 위해서 살 수밖에 없습니다. If our priority is not the second coming of the Lord,
then it means that although we may appear some good people, we know that our priority is continually falling into darkness. Donc si nous sommes des gens qui se disent que non, nous sommes chrétiens, nous attendons le retour du Seigneur, mais nos priorités ne sont pas en accord avec la préparation du retour du Seigneur, alors nous sommes tombés, nous sommes écartés, nous avons dévié. 죄송하지만 오늘날 수많은 목회자들은 이 목회를 돈벌이로 생각합니다. I'm very sorry, but today most pastors think that being a pastor is just a way to get money. C'est-à-dire, je suis désolé de le dire, mais il faut que je le dise, beaucoup de pasteurs, ils répondent à l'appel de devenir pasteur juste pour gagner de l'argent. 저희가 쿠바에 갔을 때입니다. When we went to Cuba, Lorsque nous sommes allés au Cuba, 해외에서 사람이 왔다 그러니까 제일 먼저 달려드는 사람들이 목사님들이세요. the people heard that we came from overseas, and the first people who came to receive us were the pastors. les gens ont appris que nous sommes venus de l'étranger, de très loin, et les premières personnes qui étaient venues nous accueillir, c'était des 이 pasteurs. 목사님들이 자기들이 교회들 어려운 걸 다 보이고 전부 돈을 요청했습니다. And these pastors were just showing us the difficulties of their churches in order to ask for money. Et ces pasteurs passaient tout son temps à nous expliquer les difficultés de leur église dans le but de nous demander de l'argent. 우리 교회 건축해야 되니까 후원해달라. Oh, we need to build up our church, so please support us. Donc nous voulons bâtir l'église, s'il vous plaît, si vous pouvez nous soutenir. 이런 상황이니까 후원해달라. Oh, our situation is like this, so please support us. Notre situation est comme telle, si vous pouvez nous soutenir. 제가 주일 예배 드릴 때 그 교인들을 위해서 돼지를 잡아야 되겠다. 이래서 돼지 잡자고 말씀드렸어요. So at that time, we had a Sunday service, and I thought I should treat the church members. I should buy some lunch for them, and then we bought pigs in order to make lunch for everyone. Et je me suis dit, lorsque nous sommes arrivés au culte de dimanche, j'ai eu l'idée que non, je vais acheter pour qu'il y ait un repas à l'église, que nous puissions leur offrir quelque chose à manger. 그래서 돼지 3마리를 잡았습니다. So we bought 3 pigs. Oui, pigs. Ok, nous avons acheté 2 cochons, deux cochons à tuer pour faire un repas pour qu'on mange à l'église. 아주 맛있게 먹었어요. And we had a very good meal. Et on a passé un bon repas ensemble. 그리고 돼지값을 아가페, 우리에게 요청했습니다. And then people asked us to pay for the pigs. Les gens nous ont demandé d'acheter, de payer l'argent pour ces 2 cochons-là qu'on avait achetés. 10마리 값을 요청했습니다. But they asked for the price of 10 pigs. On avait acheté 2 cochons. Quand on leur a demandé le prix pour 2 cochons, ils nous ont donné le prix pour 10 cochons. 목사가 He was pastor. Et celui qui faisait ça, c'était un pasteur. 7마리 어떻게 되냐 물어봤어요. So we asked him, what happened with the other 7 pigs? Alors nous lui avons posé la question, mais qu'est-ce qui est arrivé pour les autres cochons? 어젯밤에 잡아먹었대요. They said, oh, we ate them yesterday. Ils ont dit, oh non, on a mangé ces cochons-là hier. 그 어젯밤에 저희하고 같이 있었습니다. But they were with us yesterday. Sorry. But they had been with us Mais yesterday. alors que hier on était ensemble, nous on n'avait pas vu ça. 목사님들은 목회를 돈 버는 수단으로 생각하는 경우들이 많습니다. So many pastors think about the pastoral ministry as a way to get money. Malheureusement, beaucoup de pasteurs, quand il s'agit de penser au ministère pastoral, pour eux, ils pensent à comment gagner de l'argent. 어떤 교회는 가니까 쿠바 교회가 너무 좋은 거예요. Some churches, we went there, and the Cuban church were so good. Et dans certaines églises que nous avons fréquentées au Cuba, c'était très bon. 알고 보니까 해외에서 많은 사람들을 초청해가지고 가난한 거 보여주고 나서 후원금 받아가지고 자기 입마에 포켓한 겁니다. And later we found out that these churches that seemed so good, they invited foreign people and they asked them to support them, and they would receive that support from overseas, but they would put it in their pocket. Malheureusement, quand nous avons observé, examiné de loin, ces églises-là qui avaient toujours le désir d'inviter des prédicateurs de l'étranger, c'était un moyen pour eux de gagner de l'argent. Ils demandaient de l'aide pour faire ceci, pour faire cela, mais après ils détournaient cette aide-là pour mettre dans leur propre poche. 여러분 정말 하나님 앞에 하나님이 보고 계십니다. God is looking. Dieu regarde tout cela. 목사님들 하나님 보고 계세요. Pastors, God is looking. Pasteur, s'il vous plaît, Dieu est en train de regarder. 여러분 이 자리에서
거룩하게 말씀 전하고 할렐루야 하면서 뒤에 가서는 이렇게 주머니 차려고 한다. 하나님 알고 계십니다. God knows that you are just in front trying to be holy and saying hallelujah, but then you go backstage and you put things in your pocket. Donc Dieu est en train de voir et il sait que quand tu te mets devant, c'est pour juste apparaître saint et à dire Dieu est saint pour paraître, mais quand tu retournes, tu prends tout, tu mets dans ta poche. 하나님 보고 계세요. God is looking. Dieu est en train de regarder. 우리가 뭘 위해서 살아야 될지가 선명하지 않으면 항상 우리는 우리를 위해 살 수밖에 없습니다. If the reason for our life is not clear, then we end up living for ourselves. Si la raison, le but de notre vie n'est pas clair, alors nous vivons pour nous-mêmes. 교회와 단체를 위해서 살지 않고 주와 복음 위해서 사셔야 됩니다. You don't need to live for a church or an organization. You need to live for the Lord and the gospel. Tu n'as pas besoin de vivre pour l'église ou pour une organisation. Tu dois vivre pour le Seigneur et pour l'évangile. 우리 살아있을 때 주님 오실 것이고 The Lord will come during the time we're alive. Le Seigneur reviendra pendant le temps où nous sommes vivants. 저와 여러분들은 주님 앞에 무릎 꿇어서 그 영광스러운 주님의 재림을 맞이해야 됩니다. All of us need to kneel and truly prepare the coming of the Lord. Tous nous avons besoin de nous agenouiller pour préparer le retour du Seigneur. 주님의 다시 오시면 이 땅에서 지금 준비해야 됩니다. We need to prepare the coming of the Lord here on this earth. Nous avons besoin de préparer le retour du Seigneur ici sur terre. 여러분이 흠도 점도 없이 주님 앞에 점점점 성화되어져 가는 것이 첫 번째라고 하면 So the first thing is that each of us must be without blemish, without mark. We should go deeper and we should every day be sanctified more and more. Donc, chacun de nous, la première des choses, chacun de nous doit être irrépréhensible. Il doit être irrépréhensible, s'examiner, se remettre en cause pour que nous puissions être un sacrifice 두 vivant. 번째는 내 살아있을 때 전 세계를 복음하겠다라고 하는 마음으로 전 열방에 가야 되는 것이 두 번째입니다. And the second thing is that we need to go to all nations, really yearning to evangelize all the world in our days. Et la deuxième des choses, nous devons faire de telle sorte que nous puissions aller vers toutes les nations pour annoncer l'évangile tous les jours de notre vie. 여러분이 저 카메룬 가셔야 됩니다. You need to go to Cameroon. Le Cameroun est proche de vous ici, là, vous pouvez aller au Cameroun. 여러분들이 중앙아프리카 공화국 가셔야 됩니다. You need to go to Central Africa. La République centrafricaine est proche ici, là, vous pouvez aller en République centrafricaine. 아프리카, 유럽 전역에 가셔야 됩니다. You need to go to all of Africa, all of Europe, Donc vous devez aller partout en Afrique, même en Europe. 그게 복음이 없습니다. because they don't have the gospel. Parce que là-bas, ils n'ont pas l'évangile. 이 말을 조금 기분 나쁘게 듣지 마십시오. 사실입니다. So please do not be offended, but this is true. Alors s'il vous plaît, ne soyez pas frustrés par ce que je viens de dire, mais c'est ça la vérité. 그래서 여러분이 제대로 알고 올바로 믿을 수 있게 가서 도울 수가 있을 것입니다. That is why you can only go and help them if you yourself believe correctly. Voilà pourquoi vous ne pouvez aller aider les autres que si vous-même vous croyez de façon correcte au véritable évangile. 브라자빌에서 4명을 데리고 여기에서 상가에서 4명을 데리고 브라자빌로 내려갈 것입니다. So tomorrow we will go to Brazzaville with 4 people from this place, Sangha. Donc demain, nous, on va repartir à Brazzaville avec 4 personnes de la Sangha. 그리고 그분들에게 깊이 있게 이 복음을 더 설명할 것입니다. We will explain to these 4 people the gospel more deeply. Nous allons expliquer, sinon enseigner en profondeur à ces 4 personnes ce qu'est l'évangile. 그리고 그분들이 돌아왔을 때는 이 자료가 준비돼서 돌아올 겁니다. When those people return to Sangha, they will come with some material that has been prepared. Ces 4 personnes que nous allons emmener avec nous, lorsqu'ils reviendront avec les manuels pour qu'ils puissent expliquer aux autres ce qu'est le véritable 그래서 évangile. 딱 여러분들만 모시고 한 번 더 집회를 진행할 겁니다. So they will hold another conference with only you. Donc ces 4 personnes-là vont organiser une autre, ce qu'on appelle une conférence de restitution avec vous qui êtes ici. 교재 하나하나씩 보면서 확인하면서 여러분들이 알 수 있도록 도움을 드릴 것입니다. And they will help you so that by looking at the text, you may be able to look at each one of the texts and explain it in a more minutious way. Donc ils vont vous expliquer
et ils vous apporteront le matériel afin que vous puissiez aller examiner profondément avec les références bibliques et que vous aussi vous soyez en mesure de transmettre. 그리고 깊이 받으신 이후에는 모든 나라로 가는 것입니다. And after you have received this gospel deeply, then you can go to all countries. Après que vous ayez reçu profondément cet évangile de façon profonde, c'est alors que vous pouvez aller donc vers d'autres nations. 어딜 가든지 딱 복음만 전하십시오. So when you go to other countries, just share the gospel. Alors, lorsque vous irez dans d'autres pays, faites une seule chose, partagez l'évangile. 여러분이 알고 있는 거하고 적당하게 섞지 마세요. Do not mix it. Do not compromise it with other things you know. Ne mélangez pas cela, ne corrompez pas cela avec d'autres choses que tu connais. 우리는 어딜 가든지 안수도 하지 않습니다. When we go somewhere else, we don't lay hands on people. Lorsque nous allons dans certains milieux, parfois nous ne posons pas les mains aux gens. 너무 때리거나 눈 찌르거나 하지 않습니다. We don't make them fall. We don't poke out their eyes. Nous ne voulons pas pousser les gens à tomber, nous ne les touchons pas aux yeux. 어떤 것도 하지 않습니다. We don't do any of that. Nous, on ne fait rien de cela. 여러분 돈 받고 메시지 하지 마세요. Please do not give out a message in exchange for money. Alors, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne donnez pas un message en échange de l'argent. 이 복음을 돈 몇 푼 안 네, 반대로 내고 말해서 하지 마세요. Please do not exchange the gospel for a few bills. S'il vous plaît, ne changez pas l'évangile, ne marchandez pas l'évangile avec quelque chose. Quelques billets de banque. 거저 받았으니 거저 주셔야 됩니다. You have received from grace, you must give by grace. Vous avez reçu par la grâce, partagez aussi par la grâce. 정말로 겸손하고 정말로 지혜롭게 도우셔야 됩니다. You must help them in a very humble way. You must help them in a very wise way. Donc il faut aider les autres dans l'humilité et avec sagesse. 여러분들이 섬길 수 있는 부분들 더 섬기면서 도움을 드리세요. In every way you can serve, please serve more in order to help all those people. Donc partout, d'une manière ou d'une autre, chaque fois que vous êtes en mesure d'aider, aidez de façon que les autres aussi puissent recevoir l'évangile. 우리는 세계복음을 해야 됩니다. We need to do world evangelization. Nous avons besoin d'accomplir l'œuvre de l'évangélisation mondiale. 틀림없이 주님 오실 날이 멀지 않았습니다. The day of the coming of the Lord is certainly very close. Le jour du retour du Seigneur est sûrement très proche. 여러분이 움직이지 않아도 하나님은 당신의 일을 하실 것입니다. Even if you don't move, God will do His work. Même si vous ne réagissez pas, Dieu se trouvera toujours un moyen pour faire son œuvre. 그런데 하나님께서 여러분에게 기회를 주신 거예요. But now God is giving you an opportunity. Maintenant, Dieu vient de vous donner une occasion, une opportunité. 이 복음을 과소평가하지 마세요. Please do not underestimate this gospel. S'il vous plaît, ne méprisez pas cet évangile. 겨우 여러분의 교회를 위해서 이 복음을 사용하는 그 정도로 과소평가하지 마세요. Do not underestimate this gospel by thinking you will just apply it to your church. Donc, nous ne sous-estimez pas cet évangile en disant que non, moi je joue mon rôle dans l'église. 여러분의 교단과 여러분의 단체를 세우는데 이 복음을 이용하려고 하는 수준으로 이 복음을 과소평가하지 마세요. Do not underestimate the gospel by thinking this will just be useful in raising up your denomination or organization. S'il vous plaît, ne sous-estimez pas cet évangile juste en l'utilisant pour élever votre dénomination ou votre communauté. 이 복음은 능히 이 나라와 아프리카와 전 세계를 살릴 수 있는 복음입니다. This gospel is fully capable of saving your country, all of Africa, and the world. Cet évangile est suffisamment capable de sauver votre pays, l'Afrique tout entière et le monde 이 entier. 놀라운 복음이 2000년을 흘러서 지금 여러분에게 임한 것입니다. This great gospel has been lost for 2,000 years, but now this gospel has been shown unto you. Donc cet évangile qui a été perdu depuis 2000 ans, cet évangile vient maintenant d'être évoqué, vient maintenant d'être expliqué et prêché à vous. 정말로 가치를 알게 되시길 바랍니다. I hope you truly know the value of the gospel. J'espère que vous avez réellement saisi les noyaux de l'évangile. 저는 콩고를 처음 왔습니다. This is my first time in Congo. C'est la première fois pour moi de venir au Congo. 50년 만에 처음이에요. This is my first in 50 years. 50. Yes, sir. It's my first time in Congo in 50 years. En 50 ans, en 50 ans de vie, c'est pour la première fois, 50 ans de vie, pour la première fois que je viens au Congo. 여러분을 처음 봤습니다. And this is the first time I'm meeting you. Et c'est pour aussi la première fois que je vous rencontre, je vous croise.
또 두 번 다시 보지 못할 수가 있습니다. And there is a possibility that I will never see you again. Et il y a une possibilité de ne plus vous revoir un jour. 마지막이라고 생각하고 강하게 제가 말씀을 드리는 겁니다. I am sharing this word strongly because I think it may be our last time. Je partage ces paroles avec sérieux, avec solennité, parce que je me dis peut-être que c'est la dernière fois que je 제가 partage 여러분들에게 avec vous. 전한 것은 교리가 아니고 신학이 아니에요. What I have shared with you is not doctrine, it is not theology. Ce que j'ai partagé avec vous, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une théologie. 어떤 운동을 하자는 얘기가 아닙니다. I'm not telling you to participate in a movement. Je ne vous ai pas invité à participer à un mouvement. Non. 사도들이 가지고 있던 복음, 초대교회가 가지고 있던 복음을 지금 여러분에게 알려드리는 것이고, I have shared with you the gospel that the early church had, that the apostles shared. Je vous ai simplement partagé l'évangile que les apôtres, que l'église primitive avait prêché. 이제 이 복음을 가진 자로 주님 오실 길을 같이 준비하자는 얘기입니다. And now with this gospel, let us prepare the way for the coming of the Lord. Maintenant, avec cet évangile, préparons le chemin du retour du Seigneur. 여러분들 중에 정말로 아프리카 살릴 사람들이 일어나게 된다면 우리는 그와 늘 같이 할 것입니다. If you truly rise up and God uses you to save Africa, we will be together. Et si réellement vous allez vous lever pour servir, sauver l'Afrique et le monde entier, assurément un jour nous serons ensemble. Alléluia. Amen. 정말 하나님의 큰 은혜가 여러분 가운데 있기를 그리스도 예수 이름으로 축원합니다. I bless you in the name of Christ Jesus that God may place upon you great grace. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ et je demande que Dieu dépose sur vous une plus grande grâce. 자, 우리 기도하겠습니다. Let us pray. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. God, thank you. Dieu nous te remercie. 주님, 여기 모여있는 영혼들을 사용하여 주옵소서. Please use the souls gathered here. S'il te plaît, utilise les âmes qui sont rassemblées ici. 주님, 상가와 콩고를 살리며 이 주변의 나라들을 살리는 자들이 되게 하옵소서. Allow them to be the people who save Sangha, Congo, all the neighboring countries. Permets qu'ils soient des gens qui vont servir la Sangha, le Congo et toutes les autres nations. 이들 중에 아프리카와 유럽과 세계 살릴 자들이 일어나게 하시옵소서. Please allow these people that they may rise up to save Africa, Europe, and the whole world. Permets que parmi ces gens-là, qu'il y ait des gens qui vont se lever pour servir l'Afrique, l'Europe et le monde entier. 그래서 정말 주님의 재림을 기대하면서 우리 살아있을 때 세계복음화 할 수 있도록 역사하여 주옵소서. Please work so that we may yearn for the coming of the Lord in our days, that we may prepare that work. Seigneur, agis qu'ils sont parmi les jeunes, les femmes, les hommes, afin que nous puissions préparer les chemins du retour du Seigneur pendant notre génération. 이 모든 영광을 홀로받아 주옵소서. Please, Lord, may only you receive the glory. Seigneur, que toute la gloire ne reparte qu'à toi seul. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. We pray in the name of the Lord Jesus Nous Christ. avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. 아멘. Amen. Amen.